आम गहन आमर मुख्य अतिथि श्रीयुक्त ऋषिकेश पात्र आम गहन उपस्थित होली बेणुपुर सरपंच महोदय एवं आमर चिर परिचित आमर प्रिय बड़ भाई काबुल नाना आम सहित उपस्थित अच्छा अशेष अशेष धन्यवाद। सी लिजेंड बड़ी खेलते टूर्णामेंट निश्चित रूप इंपैक्ट पकड़ते यार पूर्व मैच रे एक अर्धशतकारी पाखापाखि खेलते जोरदार करताली निश्चित रूपे और मुहर किसी शुणापी समस्त उत्सुक अच्छे से किसी वक्तव्य दिखाते। धन्यवाद पिला माने बहुत भल ऑर्गेनाइज करते पप्पू मुन्नू आउ रघु ये छोट पिला ने बहुत भल ऑर्गेनाइज कर टूर्नामेंट भी बहुत भल करते ये टूर्नामेंट कर सब पिला आम गण मुख्य अतिथि श्रीयुक्त ऋषिकेश पात्र महोदय को अनुरोध कराई से किसी निजर वक्तव्य प्रदान करूँ। जय जगन्नाथ समस्त को अभिनंदन जनाऊँगी उपस्थित थिबा दुई दलर पिला मानकु 89 बड़ भाई काबुल भाई को मोर अभिनंदन एवं उपस्थित थिबा समस्त दर्शक मानकु आज 40 डिग्री रे तथापि दर्शक ये भरपूर थिले कारण यहाँ हूँ लोकाल पड़िया कहले चले आम स्कूल पड़िया यही स्कूल पड़िया रे विगत दिन में जिते खेल हुए 5-7 वर्ष छाड़देले सबु खेल मधे मोर निजक मधे मु देखा पाए आउ मोर लोकाल पड़िया ए पड़िया को उन्नति करने सब चाहिए कहीं ए पड़िया बाछ विचार न थाए छोट बड़ न थाए समस्त को अधिकार दिए बोलिंग करने बैटिंग करने जड़े जब बैटिंग करे बोलिंग करने बारण कर रही था नुआ पिला खेलतु नुआ पिला को सब आग्रह सहित दि जाए तथापि दुई दलर खेलाड़ मान खरा हो अधिका कहबानी खेल हार जीत थाए जड़े जिते जड़े हारे जड़े हारीगले आउ जड़े जीति जाए जदि जीति धरवा ताले कहीं जीति पारबनी जहाँ मु तो कहबी ये अभिज्ञतार परिचय काबुल भाई फेर फेर देले समस्त जोर ताली दियो आउ जी हारे सी हारे नहीं सी जीते तमें मैंने देखि ये जो 12-11 जन माने पड़िया खेलुले आउ 11 जन बैटिंग करने को उपस्थित थे मोर लक्ष्य सब रहे से कौन कर मोर लक्ष्य था जे 11 जन पड़िया 40 डिग्री फिल्डिंग करता पिला माने उसरा था आम मैच जीतबू आउ बैटिंग करुवा पिला मानकर आग्रह कमी कमी जाऊला आम मैच हारू से दुर्बलता से मैच कंटेस्ट है से धन्यवाद कहीं दुई जनक पिला निर्भर करते गोटे हूँ शिखु ताकू धन्यवाद दियो तार खेल भल था पिला ही विकेट टाक नहीं गले आ द्वितीय कहबी लालू लालू खेल भल सी जितेला जिते देव कि भरोसा रख खेलर मझे सेमती कह जाए से ठीक लाइन रे खेलुला हुए तो आमर रनर्स होता दुई टीम बाणी की बहु बहु प्रशंसा कर बोलिंग हुए तो विजय दल टीम को बहु बैकवर्ड ठेली देता सबुठार एथलेटिक परिचय देता आमको शिक्षा देता दर्शक मान दुई दल खेल मान आमर चुई चिंटू गोटे पिला जिते बोली केमती से कैच धरला बोलिंग कला बैटिंग कला आउ तांकर मिस थला 11 जन खेलाड़ी से होची विकी विकी आम खेल देखीचु तार बोलिंग ये शाणी दौड़े तार टर्न थाए ता बॉल गोटे ओवर बोलिंग करते खेल अलग प्रकार होता तेणुक जीति पिला मानक विशेष करी तमे मैंने किसी शिख हारी पिला माने तो निश्चिंत सब शिक्षा को हारी था हारिले शिखती से धन्यवाद आउ ऑडियंस दाबी था ये गोटे ट्यूबवेल हम ट्यूबवेल अलरेडी आमर कुशुआड़िया पड़िया सहित पिलांकर दाबी था
এই ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ମୋର ଅଛି ଅନୁମତି ସେପଟେ, କାରଣ ପାଣି ମାଇଲେ ଆମର ନାଳକୁ ଅଳିଆ ପାଣି ପଳେଇବ, ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ଅଳିଆ ହବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 5 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ଏଠି ଅସଣା କରିଦେଇଥିଲେ ବହୁତ। ଏ ପଡ଼ିଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି, 5 ଲକ୍ଷ ବାଲି ମାଟି ପଡ଼ିକି ଏବେ ମଧ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯାଇଛି। ଖରା ଟିକେ କମିଲେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କାମ କରିବନି ଏଠି କାମ କରାହବ। ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ପଡ଼ିଆଟାକୁ ଟିକେ ଜୀବିତ ରଖ। ସମସ୍ତେ କୁଶୁଆଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆରେ ଜାଗା କିଛି ପିଲା ବସିକି ଆସୁଛ, ବଲ୍ ଗୋଟେଇକି ଅଛ, ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ବଲ୍ ବୟ ସେମିତି ନ ହେଇକି ଏଠି ଖେଳ ଭଲ ଲାଗିବ। ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବହୁତ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ଖେଳ ହୁଏ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖେ ଏବଂ ନିଜ ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ପିଲା ଟିକେ ଯୋଉ ସେମାନେ ଆମର ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି ଟିକେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଦେଖ ଖେଳ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆଜି କାବୁଲେଇ 48-49 ବର୍ଷ ହେବଣି, ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଦେଖ। ମୋ ଫିଟନେସ୍ ଥିଲା ଏଇଠି, ଆଜି ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ନ ଖେଳିବାରୁ ଫିଟନେସ୍ ର ଦେଖ ଅପେକ୍ଷା। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଏଇଠି ଆମର ଜଟିଆ ଅଛି, ତା ଅମଳର ଜଟିଆ ଆଉ ଧୁଆବାବୁ କହିଲେ ଖେଳରେ ସେ ଥିଲେ ଧୁରନ୍ଧର। ତାଙ୍କ ଖେଳ ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଖେଳ ଆଉ ପାଉନାହୁଁ। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ଆଉ ଆମର ଚିକୁନ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆମର ଦେବ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ହାରୁଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଉଥିଲେ। ଏବେ ସେମିତି ପାଉନୁ, କାରଣ ଏବେ ଆମର ଫୋନ ହିଁ ବାଇଆ କରିଦେଇଛି। ଫୋନରୁ ଅଳୁଚା କେତେକ ପିଲା ରନ୍ ଆଉଟ୍ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡିଂ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର ରାକାର ଖେଳ ଦେଖୁଥିବ, ସେ କେମିତି ଫିଲ୍ଡିଂ ଛାଡୁଥିଲା। ଏପଟେ ଆମର ଭଗୁନା ପୁଅ କେମିତି ଫିଲ୍ଡିଂ ଛାଡୁଥିଲା। ବାଳି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲା, ମଣ୍ଟି ଛାଡ଼ିଲା। ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ନା ଏଇ ମୋବାଇଲର କରାମତି ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଫିଟନେସ୍ ରଖିବାକୁ ଗଲେ ଖେଳ ପାଇଁ ଏଇ ଖେଳଟାକୁ ଟିକେ ଧକ। ଅଲଗା ଖେଳ ଫୁଟବଲ ଭଲି ତ ଅଛି, ଆଠୁ ଆହୁରି ଫିଟନେସ୍ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ତ ଫୁଟବଲର ସମୟ ଆସିଗଲା, ଖେଳ ହବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ହୁଏ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ଏଇ ଆମର 10 ନମ୍ବର ଲୋକମାନେ ବା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଏଠି ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସରକାର ଲାଟିନ୍ ଦେଇছে, ଲାଟିନ୍ ନେଇକି କର। ଏ ପଡ଼ିଆକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖ, ଲାଟିନ୍ ଯାଉନି, କାଚ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏ ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିକି ଭୋଟ ବୋତଲ ନ ଭାଙ୍ଗି, ଆମର ନଈ ପଡ଼ିଛି, ନଈ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଅ, ନଈରେ ତମର ଏନ୍ଜୟ କର। ଆଉ କିଛି କହୁନି, ହାର ଜିତି ଥାଏ। ଆମର ରନର୍ସ ଅଫ୍ ଟିମ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଜୟ କଲେ, କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିନଥାନ୍ତେ। ଯେତିକି ରନ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜିତିଥାନ୍ତେ ଭଲ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାବୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଲା। ତେଣୁକୁ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛି, ସେମାନେ ଜିତିଲେ, ଏମାନେ ପରାଜିତ ହେଲେ। ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ହାରିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ। 2 ଦଳର ଟିମ୍ ଆର ବର୍ଷକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ। ଆଉ ଟିକେ 11 ଜଣିଆ ଖେଳାଳି ଭଳିଆ, ଯେମିତିକି ଶିଖୁ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଦଉଥିଲେ, ଶିଖୁ ଲାଲୁ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଦଉଥିଲେ, ଆର ବର୍ଷ ନ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାବୁଲେଇର ଟିମ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସଚେତନ ହେବେ। 5 ଜଣ ବୋଲର ଆଣିବେ, ହୁଏତ 5 ଜଣ ବୋଲର ଥିଲେ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପିଆନ ଟିମ୍ ଚମ୍ପିଆନର ଖେଳ ଖେଳିଲା। ତାଙ୍କର 11 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଭଲ ବୋଲର ଥିଲେ, ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିତିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଖେଳର ନିଜ ଉପରେ ଟିକେ ଫେତ୍ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଗଲା। ଆର ସ୍ତରକୁ ଯଦି ବ୍ୟାଟିଂ ଯାଉଛି ଜଣେ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କରି ଟିମ୍ର ପିଲାମାନେ ନ କରିକି ଅଡିଏନ୍ସ ଉପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ରଖୁଛି, ଖରା ହଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। পরপর ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକ, ଶାନ୍ତ ଦାଦା, ପୂର୍ବତନ କରକବଲ ଖେଳାଳି, ସ୍ୱଳ୍ପରେ ଟିକେ କହିବେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ। হ্যালো, সম্মানীয় বড় ভাই ଆଉ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଅନି ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ଭାଇମାନେ ହ୍ୟାଲୋ, ଛୋଟ ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ଯାହା ହଉ ଏ ପଡ଼ିଆକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ ଏ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ। କେତେ ସ୍କୁଲ ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଫାଇନାଲି ପଡ଼ିଆ ହିଁ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଯାହା ହଉ ମୋର ସାନ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ସେତିକି ହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଖରା ହେଉଛି। ধন্যবাদ প্রশান্ত দা। ଆଉ ଏକ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚର ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ମିଷ୍ଟର ଲାଲୁ
द लोकल नेम रिवर्स क्वीन अनुरोध करी प्रशांत कुमार बारी को दयाकोरी मैन ऑफ द मैच प्राइज टी देवे। लालू फाइनल मैच रे को जबरदस्त इनिंग्स खेली विजय सूचक 4 रन हासिल करते बोलिंग करी 2टी विकेट नहीं ऑलराउंडर प्रदर्शन करते निश्चित भाव में। बेस्ट बॉलर मिस्टर पाई अनुरोध करी बेस्ट बॉलर पाली निश्चित भाव में अनुपस्थित अच्छे सान भाई ये प्राइज टी ग्रहण कर बेस्ट बैटर मिस्टर पिकी रंजित जेना अनुरोध करेंगे अंध बैटी बेस्ट बैटर पिकी निश्चित भाव जबरदस्त बैटिंग जारी रखी संपूर्ण टूर्नामेंट रे जो फटाफट फॉर्मेट जारी रही विकिंग अनुरोध कर नाइस निकट रहे जो भाव में बेस्ट बैटर आप पाइले कौन केमती लगे निश्चित भल लगुच मैचटा जीति भल लगी संपूर्ण टूर्नामेंट रे निजर दबदबा देखते बैटिंग जरिया जो भाव में विरोधी टीम को विध्वंसी करूँ विषय कौन कहना चाहिए किसी ना यहाँ मोर लोकल फील्ड एटा छोट बेलू खेली आसी पिच भल मत भल लगे खेलिया तो बस या ही करूँ आ किसी असुविधा नहीं। धन्यवाद कंग्रेचुलेसन संपूर्ण टूर्नामेंट रे भयंकर भयंकर प्रदर्शन करते बैटिंग हो कि बोलिंग हो कि फील्डिंग हो मैन ऑफ द सीरीज से आउ कोई नुह अग्निराज श्रीचंदन टीम रॉयल फाइटर लोकल घोड़ा लोकल हॉर्स आपण माने जानी टोटल हॉस्पिटल टू डिंगापुर भीतर अग्निराज श्रीचंदन को समस्ते जानती ये प्राइज टी देवे ऋषिकेश पात्र सरपंच महोदय अनुरोध करुच्ची आगे प्राइज प्रशांत भाई ये प्राइज टी प्रदान करिए। प्रशांत भाई धन्यवाद टिट्टू रनर साहब रनर साहब दलर अधिनायक अनुरोध कर नाइस निकट को आसतु रॉयल फाइटर दलर अधिनायक अनुरोध कर खेलाड़ी मान टूर्नामेंट चमत्कार प्रदर्शन करते रॉयल फाइटर दल आज फाइनल मैच रे कम स्कोर करते प्रेडिक्शन थिला संतोषजनक भाव में समस्त अतिथि मान अनुरोध करुछि कि रनरशिप ट्रॉफी सह प्राइज टी रडी नहीं चंती
ଗାଁ ପରିଶେଷରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଗାନାଇଜରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ହୋମ୍ ପରିଶେଷରେ ଚମ୍ପିୟନ ପ୍ରାଇଜଟି ରହିଛି ଏମକେସିସି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରାହୁଲ ସାଇ ସିପୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଗାଇସ୍ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଚରେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖରାପ ଖେଳିଲା ଆମ ଟିମ୍, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ 3 ଓଭର ଜିତନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ତୁମର ବ୍ୟାଟିଂ ସାମାନ୍ୟ ତୁମ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଯଦିଓ ବି ନଥିଲା, ତା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ମ୍ୟାଚ୍ ସେମିତି ହୁଏ, ଟିମ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତୁ, ଠିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା। ଦଳର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ତମେ ସେଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଚ୍ ତ ସେଭଳି ହୁଏ, ଦର୍ଶକମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ତୁମଠୁ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିନଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଯୋଉ ଦଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ବିକୁନ, ଲାଲୁ, ସିକୁ, ବବୁଲ, ବାବି, ୱାର୍ଣ୍ଣର ସବୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟିମ୍ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଟିମ୍ ଏଫର୍ଟ ଥିଲା। ଆଜି ମ୍ୟାଚର ବିଜୟ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? ଲାଲୁ ଲାଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଶେଷ ପ୍ରାଇଜ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଚମ୍ପିୟନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମକେସିସି ଦଳ ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ବିଜେତା ହୋଇଛି। ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଜାରି ରହିଥିଲା, ଏହାକୁ ଜିତି ନେଇଛି ଏମକେସିସି ଦଳ। ମାନସ କୁଣ୍ଟିଆ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଖାଦ୍ୟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ।